अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस कुरान पे चलने वाला, इस पे अमल करने वाला हम सबको बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो इस वीडियो में सुनेंगे, बात करेंगे, वो ये है कि दुआ किससे करनी चाहिए। क्या अल्लाह ताला वास्ते के बगैर, वसीले के बगैर भी दुआओं को कबूल करता है? क्या मुर्दों से, कब्र वालों से दुआ की जा सकती है? अल्लाह का कुरान इसके बारे में, अपने बारे में क्या कहता है? हम इस मौजू पर आज कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करना या दुआ करते वक्त अल्लाह ताला के नामों का वसीला देना, ये जायज़ है। जैसा कि हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं और रहमान और रहीम, या अल्लाह तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, हमको ये तुमने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें रिज़्क़ की फरावानियाँ दे दे। ये क्या है? ये जायज़ वास्ता है, जायज़ वसीला है। इसी तरह दूसरे नंबर पर किसी नेक अमाल का, अपने किसी नेक अमाल का वास्ता देना। जैसा कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह, कि तुझे तेरी रहीमी का वास्ता है, अल्लाह हम वो मुसलमान हैं जो किसी के आगे नहीं झुकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के दर पे नहीं जाते। हम जाते हैं तो तेरे दर पे आते हैं, हम सजदा करते हैं तो तुझे सजदा करते हैं। या अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा। ये क्या है? ये जायज़ वसीला है। और इसी तरह किसी नेक इंसान से जो जिंदा हो, उससे दुआ करवाना, ये ठीक अमल है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवैस करने के बारे में फरमाया था कि उससे दुआ करवाया करो, क्योंकि वो माँ का बड़ा फरमाबरदार है। कोई आप जिंदा देखते हैं, ऐसा इंसान है जो नेक है, और इसी तरह वो बड़ा आपके बारे में अच्छी सोच रखने वाला है, आपके लिए कोई भले की दुआ करेगा, आप उसे कह सकते हैं कि भाई मेरे लिए भी दुआ करना। आपके लिए कोई अच्छी दुआ करेगा, हो सकता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। किसी जिंदा से दुआ करवाना ये जायज़ अमल है, इसमें गलती नहीं है। ये है वो जायज़ वास्ते, ये है वो जायज़ वसीले। अब क्या है कि हमारे माशरे में कुरान और सुन्नत से बहुत से दूर लोग, जिन्होंने कुरान को नहीं जाना, सुन्नत को नहीं समझा, उन्होंने अपने बड़ों की, अपने आबाओ अजदाद की पैरवी की और उनके दीन को समझा, और वही लेकर आगे चलते आ रहे हैं। मैं कुछ बात कर रही हूँ उन कब्र परस्तों की, जो कब्र को पूजते हैं, कब्र को गुस्ल देते हैं, तब तक सोते नहीं जब तक कब्र को सजदा न कर ले। ये है नाम के मुसलमान। हिंदू तो बुद्ध की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान वो हैं जो कब्र की पूजा करते हैं, नाम नेहाद मुसलमान। कुरान क्या कहता है? आप लोगों ने अल्लाह ताला के बारे में ये ख्याल कर लिया कि अल्लाह बगैर वसीले के सुनता नहीं, अल्लाह बगैर वास्ते के सुनता नहीं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? हमने ये कभी नहीं जाना, हमने ये कभी नहीं समझा। क्या ये मामला ठीक है या दुरुस्त है कि हम मुर्दों के पास जाएं, कब्र वालों के पास जाएं, उनके पास जाकर हम दुआ करवाएं या हम उनसे सिफारिश का मुतालबा करें? ये नाजायज़ अमल है, ये गलत अमल है। आपने अल्लाह ताला के बारे में ये ख्याल किया कि अल्लाह ताला बगैर वास्ते के, बगैर वसीले के सुनता नहीं, तो अल्लाह का कुरान भी तो जरा देखे पढ़ के कि अल्लाह के कुरान को आपने पसे पुश्त डाला और अपने आबाओ अजदाद के दीन पे चले। अल्लाह का कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा अल्लाह तो शाहराग से ज्यादा करीब है। तुमने वसीले और वास्ते उन कब्र वालों पे जाके जो किए, अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है कि मैं तेरी शाहराग से भी ज्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह के कुरान में तो कोई शक व शुबहात वाली बात तो नहीं है ना। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी शाहराग से ज्यादा करीब हूँ। ये एक आयत नहीं, कुछ और भी आयत है। अल्लाह का कुरान दूसरे नंबर पर कहता है इज़ा साइलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली। ऐ मेरे पैगंबर, जब मेरे बंदे इज़ा साइलक इबादी अन्नी, ऐ मेरे पैगंबर जब सवाल करे मेरे बंदे आपसे, अन्नी मेरे बारे में, क्या सवाल करे? फ़इन्नी क़रीब, बस आपने कहना मैं करीब हूँ। अल्लाह ताला तो करीब है, तो मुझे पुकारो, बीमारी में पुकारो, तकलीफ में पुकारो, मुसीबत में पुकारो। अल्लाह ताला कहता है फलयस्तजीबू ली, बस मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। तुमने कहाँ से वसीले और वास्ते बना ले इन कब्र परस्तों वालों ने?
کہ قبر کو پوجا کرو گے تب ہی اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، یا ان سے تم نے سفارش کا مطالبہ کیا کہ دونوں جہاں میں ہمیں آسرا ہے تمہارا، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ کچھ ایسے قادری بنے ہوئے ہیں جو اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسی باتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کیا کہتا ہے؟ اور تم پکارو اپنے رب کو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ رَبِّي قریب مجیب۔ نہیں سمجھ آتی؟ ذرا قرآن تو کھول کے پڑھا کر، قرآن کیا کہتا ہے اس کو بھی تو سمجھے نا۔ اگر ہم کسی سے بات کریں کہ بھئی ان قبر والوں سے، ان قبر والوں کو سجدہ نہیں کرنا، دعا کا مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ ان کا واسطہ نہیں دے سکتے، وہ من و من مٹی کے نیچے ہے، وہ نہ آپ کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، نہ آپ کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے، نہ آپ کو صحت دینے پر قادر ہے، تو آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو آگے سے بھلا کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو سفارش کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے۔ جیسے چھت پہ چڑھے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی وزیر سے ملے تو ہمیں کسی سفارشی کو جاننا ہوتا ہے کہ کسی سفارش کے تھرو ہی ہم کسی وزیر کو ملیں گے نا، ایسے تھوڑی نا ہم کسی کو مل جائیں گے۔ لیکن میری بہنوں، یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ ان کے دروازے، ان وزیر کے مشیر کے دروازے بند ہوں گے، لیکن میری اللہ کی رحمت کے دروازے ہر ٹائم کھلے ہیں۔ آپ ساری زندگی گناہ کر چکے ہیں، اللہ کے در پہ آئیں تو صحیح، اللہ سے دعا تو مانگے، آپ گر گرائیں تو صحیح، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگے، آپ شرمندہ تو ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر میں اٹھے، تہجد پڑھے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ یہ وزیر مشیر اور یہ سیڑھیوں والے قصے لے کر ابھی تک نہ بیٹھے، قرآن کھول کے پڑھے، اللہ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، قرآن سمجھے۔ اور اسی طرح اس خالق پر مخلوق کو تشبیہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے کہ آپ مردو سے واسطہ کریں، آپ مردو کا واسطہ لیں کہ وہ ہمیں شفا دے کسی چیز کی، یا وہ آپ کی تکلیف کو دور کرے، یا اس کی سفارش کا مطالبہ کرے کہ وہ آپ کی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا آسرا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شرک جیسی بیماری سے ہم سب کو دور رکھے، آمین ثم آمین۔